Dua aja Kak, biar yang lain lagi. Oke. Dua-dua. Ini L. Oke, L. Silahkan L2. Ini Satu yang lagi ada dua terakhir tuh ya. aku sendiri. Gimana? Yang apa aja tadi Kak? Yang Daskino? Aduh, I'm so sorry. Aku udah jawab. Oke, kamu satu aja deh yang Kak, yang reporter sama yang itu buat Ich bin Stark. Sorry, sorry, sorry. Kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan. Sorry, 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 teman-teman. Oke, lanjut. Kamu yang Kak aja deh. L, L. Eh, The Reporter, Genau, der Reporter. Reporter. Genau. Yang I silahkan Ich bin Stark. Aku tidak menyangka akan sebanyak ini. Die Professorin Genau, di Professorin. Karena ada in itu biasanya pekerjaan feminin. atau buat cewek ya. Gimana? Feminin untuk perempuan, Genau, genau buat profesi perempuan. untuk perempuan. Oke, ini semua jawabannya. Yang A tadi das Hotel, yang B tadi das Bier, yang C di Milk, yang D der Orangensaft, yang E der Stift, yang F di Flasche, yang G das Brot, yang H di Schule, yang I der Supermarkt, yang J das Kino, yang K der Reporter, yang I di Professorin. Nah, kita masuk ke bawah. Personen, etc. Mais kein Artikel Paul München Italian. Itu oke, personen atau stadnamen, orang atau nama kota itu biasanya kebanyakannya itu nggak ada artikelnya ya. Kayak Paul, München, Italian itu nggak ada artikelnya. Tapi kalau kalau buat kata ganti kita pakai personal pronomen. Nah, bisa dilihat di sini. Aduh, mataku. Sorry. Bisa dilihat di sini general, beer, milk, brot, Käse, music, terus bestimmt, das 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 Bier, die Milch, das Brot, der Käse, die Musik. Oke, terus pakai kacamata dulu guys. Oke, nah kalau biasa itu dia beer. Tapi kalau dikasih bestimmter artikel atau kata tunjuk ya, ini kata tunjuk, itu dia jadi das Bier. Udah ada ketentuannya ya, dia neutrum jadinya das Bier. Yang milk itu di milk, feminin, yang Brot itu das Brot, yang Käse itu der Käse, maskulin, yang Musik itu di Musik. Paul, yang sampingnya kita lihat, Paul trinkt Bier. Ich höre Musik. Paul trinkt das Bier. Das Bier. Ich höre die Musik. Das sama di sini itu udah ada ketentuannya ya teman-teman. Udah ada ketentuannya dari em, apa yang namanya? Dari Jerman sendiri emang udah ada ketentuannya. Nah, buat plural, bisa kalian lihat di sini, biasanya plural itu ada yang tetap kayak nomor satu, dia tetap das Fenster, itu jendela, tapi di Fenster itu jendela-jendela. Kalau dia pakai das, dia itu satu, singular, tapi kalau dia pakai di Fenster, dia jadinya plural atau jendela-jendela. Yang kedua, dia ditambahin umlaut aja, di A, der Mantel, jadi di mantel. Biasanya kalau dari mantel itu mantel, tapi kalau di mantel itu mantel-mantel. Terus yang ketiga itu ditambahin di endungannya. Der Tisch jadi di t-shirt, meja jadi meja-meja, terus ditambahin umlaut dan ditambahin endungan Saft jadi der Saft jadi di Säfte, terus ada juga yang ditambahin endungan das Kind jadi di Kinder, anak-anak jadi anak-anak, terus ditambahin umlaut dan ditambahin endungan der Man jadi di Manner, terus yang ketujuh itu dia ditambahin endungan gitu. Nah, jadi bisa kalian lihat di situ masih ada di Tasha, di Taschen ditambahinnya E doang, di Studentin, di Studentinnen ditambahin EN, ada juga yang cuma ditambahin N tadi Taschen, Frauen ditambahin EN, Studentinnen ditambahin EN. Jadi ada E doang, ada N doang, ada EN. Itu. Yang terakhir itu ditambahin endungan S. Das Kino, jadinya di Kinos. Ada juga das Auto, jadinya di Autos. Jadi itu udah ada ketentuannya juga ya teman-teman. Bisa dilihat di yang kemarin aku kasih, aplikasi yang kemarin aku share. Nah, bisa dilihat di bawah.
Kaffee, Tee, Milch, Wasser, Schnee, Musik, Ruhe, etc. Itu kebanyakan itu tanpa plural. Gak mungkin kan air, air, air gitu, salju, 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 terus musik, 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 musik gitu. Ya musik, musik, musik ada sih, tapi jarang ya. Emang di sana nggak ada susu, susu, susu tuh nggak ada. Teh, cuman teh doang. Kafe, cuman kafe doang. Ini kebanyakan tidak ada pluralnya gitu. Gel juga itu jarang banget pakai plural. Tapi ada, tapi jarang. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita masuk ke Yobung Cuai. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Ada yang mau ditanya, teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke Yobung Cuai. Oke, sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Kita masuk ke Yobung Cuai. Aku akan bacain contohnya, Beispielnya. Das Brot jadi di Brote. Ditambahin endungan E, seperti nomor 3 tadi. Nah, kita bakal langsung masuk aja ke A sampai H. Ada yang mau langsung jawab? Teman-teman, silakan tunjuk tangan. Ada yang mau langsung jawab kah? Kita kasih singularnya dan kita kasih pluralnya. Ada yang mau langsung jawab? Atau aku kasih 2 Minuten oder 3 Minuten buat jawab itu? Gimana? Kasih contoh dulu deh, Kak. Kasih contoh dulu. Oke, boleh. Ich bin stark ya, siap ini aku udah lihat kamu tunjuk tangan. Oke, yang pertama, yang A itu der Lehrer. Der Lehrer. Kalau plural, dia jadi di Lehrer, tetap Lehrer, tapi dia jadi di. Kayak yang nomor 1 tadi. Dia itu Fenster, tapi jadi di Fenster. Jendela, jadi jendela-jendela, hanya berubah di artikel. Nah, yang A ini, der Lehrer, dia berubah menjadi die Lehrer. Hanya berubah di dan dia hanya berubah di der dan di-nya aja. Hanya berubah di. Gimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mungkin? Yang A itu dia sama, guys. Jadi tidak bisa dijelaskan terlalu panjang ya. Bisa kalian lihat di aplikasi yang kemarin aku kirim mungkin. Dia der Lehrer. Ini nggak ada ketentuannya. Sebenarnya ada ketentuannya. Kemarin tuh dijelasin sama Kazaki. Cuman aku tidak terlalu paham sama itu. Karena aku biasanya udah ikutin cek-cek aja gitu. Oke, ada yang mau jawab? Kayaknya tadi Ishbin Stark udah tunjuk tangan. Maukah? Moh, silakan Moh. Oh, berarti Nomor, yang ubung ya. ya yang Ubung, silahkan. Ah, di kok di der ubung di hubungan. Mhm. Di hubungan, nochmal, der Ubung dan di hubungan. Ya, gitu? Oke, Iya apa ya? Saya di sini tadi. ada ubung, terus sebelahnya tuh di, tapi di sini di tunggalnya itu masuknya kan ada, di sini kan ada nominatif, gen, Mhm. datif sama akusatif. Ini milihnya Yang yang mana? nominatif, Agak bingung. nominatif. Tadi aku udah Nominatif jelasin ya. berarti di ubung sama di Ya, hubungan. genau, di Ubung dan di hubungan. Dia tetap dia. Tapi di yang pertama tuh Oh, dia oke. feminin. Tapi di yang di hubungan itu dia plural, bukan lagi feminin. Gitu. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Ngerti, ngerti. Oke, ini kita Iya. masih nominatif ya. Kita masuk akusatif Kamis, teman-teman. Oke, kita masuk ke C. Oke, silahkan C. Ich bin start. Saya Kak Ika. Oh, Ika boleh Ika silahkan. Bentar ya, ich bin start ya. Silahkan Ika yang C. C. Die Frage, die Fragen. Sorry, tolong sekali lagi. Die Frage, die Fragen. Genau, genau. Die Frage, die Fragen. Die Frage itu feminin, die Fragen itu plural. Oke, thank you Kak Ika. Kita lanjut ke bagian D. Ich bin Stark. Tadi tuh dia dari tadi udah nungguin guys. Silahkan Ich bin Stark. Ya, der Fahrrad, die Mhm. Fahrrad, Di Farad. Oke, Fahrrad. Ya. Der Farad ya. Ya, pertama der Fahrrad, kedua di Fahrrad. A umlaut.
Oke, bentar aku cek dulu. Soalnya aku ingatnya das. Sorry ya. Aku ingatnya das, tapi aku tidak tahu juga apakah aku salah, teman-teman. Ya, Oke, das das. Farad. Oke, Farad itu das ya. Farad itu das, Farad. Kalau buat pluralnya dia Farader. Umlautnya di Fahrat, di rat terakhir, A terakhir itu, terus tambahin endungan R gitu. Oke, jadi sorry, ada kesalahan teknis teman-teman. Jadi das Fahrat dan di Fahrader. Fahrader. Oke, kita lanjut ke bagian E. Ada yang mau jawab? Bagian D. Bagian E. Mungkin ada yang mau jawab? Resliani, silahkan Resliani. Oke, Kak. Yang E di Schule sama di Mhm. Schulen. Genau, die Schule, feminin, die Schulen, plural. Genau. Thank you, Kak Resliani. Kita lanjut ke bagian F. Ada yang mau jawab bagian F? Ayo, tunjuk tangan, jangan malu-malu. Ayo, nggak ada yang mau jawab? Atau aku tunjuk aja? Kayaknya di sini banyak yang belum pernah. Aku tunjuk aja, Kak? Atau ada yang mau dengan sukarela tunjuk tangan, teman-teman? Oke, kita tunjuk aja ya, kita tunjuk aja. Oke, kita tunjuk aja. Beneran kita tunjuk aja ini. Karena masih ada 3 lagi. Hmm, siapa ya yang belum pernah jawab ya? Kak Mesa deh, Kak Mesa. Kak Mesa udah pernah jawab belum sih? Kak Mesa, halo? Udah pernah jawab belum? Aduh, 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 aduh. Yang lain aja deh, yang lain, yang lain. Ada yang mau jawab? Oke, silahkan mau. Mau jawab semua kah? Silahkan. Karena kayak yang lain ciut. Oke, silahkan mau. Di di state gimana sih Di stat, ngomongnya? di stata. Genau. Ya, itu baca State. A umlaut Oh, tuh, ya. Bacanya itu baca aja E. Stata. Genau. Di oh, stat, di stata. di state. Iya, genau. Di stat itu feminin, di stata itu plural. Lanjut G, mau lanjut gak mau? Kayaknya yang lain. Mau. Oh, ada deh. Oh, Oh, silahkan satu ya lagi deh. udah. Terus yang satu lagi Dwi. Oderbaum di baum Mhm. di baume. Oke, A umlaut Baume. sama U. Kalau A umlaut ketemu Ah, U, kita bacanya oi. Boime. oi. Jadinya der Baum Boime. die Bäume. Genau, Oh, die Bäume. oke. Oke, yang H, Kak Dwi, silahkan. Tapi kayaknya salah loh, Kak. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Der Selagi mau Beruf mencoba. sama di Berufe. Genau, der Beruf, die Berufe. Siapa bilang salah bener kok? Der Beruf, die Agak Berufe. bingung. Masih. Nah, thank you, Kak Dwi. Kita lanjut ke Yubung Dry. Ya, teman-teman. Ini kayaknya nggak segitu susah. Bisa dibaca by spill-nya. Ini, by spill. Di tomate, di tomaten. Di tomate itu feminine, di tomaten itu plural. Tambahnya cuman N. Kita tentuin dari gambarnya. Yang pertama itu kursi, bisa kalian cari. Aku kasih bahasa Indonesianya ya. Yang kedua, yang B itu house. Yang kedua itu rumah. Yang ketiga itu mobil. Yang keempat itu apel. Jadi silahkan dicari em, singular dan pluralnya. Ayo, ayo. Kalau ada yang mau langsung angkat tangan aja. Mau Kak, kah? aku mau, Siapa itu mau? Maya silahkan. eh, tapi aku pilih ya Kak ya, yang C, yang Boleh. mobil. Boleh. Oke, Oke, boleh. Silahkan. eh, Silahkan. das Auto, die Genau. Autos. Genau, das Auto di Autos. Yang C. Ya, Oke, Kak Ika. Kak Ika mau yang mana, Kak Ika? Yang eh, apel, Kak. Apel. Oke, silahkan Kak Ika. Yang apel. Der Apfel di Apfel. Genau, der Apfel di Apfel. Bacanya E. Genau. Oke, Sama Haus, Kak Kak. Dwi. Sama Haus? Oke deh, nggak apa-apa. Kak Dwi yang A ya. Nah, Silahkan, Kak Ika. das Haus
Das Haus die Genau. Häuser. Genau, das Haus, die Häuser. Genau, 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 genau. Ayo Kak Dwi, yang terakhir. Thank you Kak Ika. Yang terakhir, yang A. Yang A ya, Kak. Iya, genau. Der Schul. Bacanya gimana sih? Der Schul. Schul. Stuhl. Schul. Stuhl. Stuhl. Sama di Stuhl. Schule. Genau, der Stuhl dan die Stühle. Genau, genau, genau. Oke, udah habis Übung 3. Ada yang mau bertanya di bagian Bastimter artikel nominatif? Kita udah selesai di bagian Bastimter artikel nominatif. Kita akan masukkan Unbestimter artikel di nominatif. Ada yang mau nanya Kak, mungkin izin seputar. naikkan sedikit aja mau di screen. Oh, oke, sebentar. Kak Zaki mau di screenshot. Oke, silahkan. Tadi hubung 1 ada deh. Muat gak ke hubung 1? Oke, udahkah semua? Oke Kak, danke. Oke, Tushun, kita lanjut ke Unbestimmter artikel. Nah, Unbestimmter artikel ini apa sih? Ini adalah artikel yang tak tentu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang tadi itu dia hanya menunjuk itu, kalau di Unbestimmter artikel ini menyatakan satu atau sebuah. Satu deh, satu nggak selalu sebuah kan. Segelas, seekor, pokoknya semua itu satu, tidak melebihi satu, tidak ada plural di Unbestimmter artikel. Bisa dilihat di situ, maskulin ein, feminin eine, neutral ein. Nggak ada plural di sini. Plural itu Unbestimmter, plural kein Artikel. Nah, kita lihat di sini yang pertama, ein Baum. Tadi Baum itu apa sih artikelnya teman-teman? Kalian udah tahu kan? Terus eine Uhr, terus ein Buch. Ein Baum itu dari kata der Baum. Kalau kita menyatakan sebuah pohon, itu kita sebutnya ein Baum. Kalau kita menyatakan pohon itu kita bilangnya der Baum. Kita pakai Bestimter untuk menunjuk dan menyatakan sebuah, kita pakai Unbestimmter artikel yang ini. Nah, ein Baum itu sebuah pohon, eine Uhr itu sebuah jam, ein Buch itu sebuah buku. Nah, bisa dilihat kalau plural itu, kalau kalian mau pakai tanpa sebuah gitu, kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan Baum, was ist das? Das ist ein Baum. Itu adalah sebuah pohon. Tapi kalau plural, was ist das? Das sind Bücher. Tanpa ada ein-einnya. Tapi itu sebenarnya harusnya sind ke Büchernya itu harus ada tanda kurang ya, tanda kurang, tanda penyambung gitu. Jadi das sind penyambung Bücher gitu. Sejauh ini gampang ya, kalau buat maskulin dia ein, feminin dia eine, neutral dia ein. Nah, di nominatif ini sering kadang-kadang ketukar-tukar maskulin sama neutral, tapi makin ke sana makin kelihatan perbedaannya, makin ke kasus-kasus selanjutnya. Nah, langsung aja kita masuk ke Übung 4. Beispiel, was ist das? Dalam kurungnya itu Tisch. Tisch itu apa sih? Artikelnya dicari dulu nanti, terus dilihat kalau misalkan dia maskulin ein, feminin dia eine, neutral dia ein. Nah, kalau misalkan Tisch, setahu aku dia der Tisch. Jadi das ist ein Tisch. Ein Tisch, maskulin itu ein. Gitu. Jadi yang A, aku kasih contoh lagi. Biar kalian gak bingung, gak usah dibilang was is das-nya. Kita langsung bilang aja, das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Tadi kita udah lihat, stool itu der, dihubung dry. Jadi kalau der itu maskulin itu ein. Jadi, das ist ein Stuhl. Oke, ada yang mau jawab? B sampai I ini ada banyak. Ada yang mau jawab, teman-teman? Silahkan angkat tangan kalau ada yang mau jawab. Wow, namanya ganti. Ich bin toll. Oke, silahkan. Yang B, Tasha. Yang Unbestim Silakan. ya, Kak? Genau, yang Unbestim. Eine Tasche.
Genau, das ist eine Tasche. Genau, das ist eine Tasche. Yang Oh, C, pakai ada yang mau tulisan. jawab? Ya, das ist eine Tasche. Ada yang mau jawab? Yang C? Kita lihat dulu. Sudah ada yang tunjuk tangan. Ayo teman-teman tunjuk tangan. Aku tungguin gak apa-apa. Ayo ada yang mau jawab? Bang, silakan Bang. Bang, Saya, kok dari Kak. tadi nggak kelihatan Bang? Oke, siap ini. Das ist Siap ini ya. Silakan Bang. Das ist was? Yang C. das ist ein Tisch. Ein Tisch. Das ist ein Mappe. Das ist ein Ein Mappe Mappe. oder ein. Eine Ja, ein. Mappe. Genau, eine Mappe. Das ist eine Mappe. Oke, thank you Bang. Kita lanjut. Moh, silakan Moh. Intan dulu deh. Tadi Intan yang ngomong. Intan, Stifter. Silakan. Das ist ein Stifte. Das ist was? Nochmal? Ein Stifte. Das ist ein Stifter. Oke. Stift itu artinya Pulpen ya. ya pulpen. Kalau Stifter itu plural. Tadi aku udah bilang kalau plural itu dia tidak pakai is melainkan dia zin. Das zin Stifter. Negation belum. Negation abis ini ya. Kita masih unbas. Unbas itu menyatakan satu atau sebuah. Nggak selalu sebuah, satu pokoknya. Sesese. Jadi bukan negation. Negation itu menidakkan. Itu abis ini. Nah, yang dia tadi das zin Stifter. Yang E ada yang mau jawab? Yang E. Saya, Kak. Ika. Silakan Ika. Tadi ada Moh. Abis ini ya Moh. Sorry Moh. Silakan. Das ist eine Tasse. Genau, das ist eine Tasse. Tasse itu cangkir ya teman-teman. Moh, silakan Moh. Masuk Moh. Komputer. Das ist ein Computer. Genau, das ist ein Computer. Oke. Kak, yang tadi Ya. sih saya masih bingung. Yang tadi Dasin Stifte, kenapa? Nah, Steve itu artinya pulpen. Steve. Tapi kalau Stifte itu udah plural. Jadi pulpen. Genau. Sedangkan Unbestim itu menyatakan satu. Jadi kalau dibilang das ist ein Pakai Stuhl, sin ya. iya, genau. Kalau pakai zin itu berarti dia melebihi satu kan. Dan dia tidak ada eine atau einnya lagi. Dia tidak menyatakan unbes gitu. Baik Kak, makasih. Bitteschön. Kita lanjut ke Jake. Silahkan, Resliani. Kak, tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak digigit. Yang G itu eine Jacke. Genau. Das ist eine Jacke. Oke, kita lanjut. Yang H, ada yang mau yang H? Ich bin toll. Oke. Abis ini Indah. Namanya bisa ganti ya. Abis ini Bang. Oke. Silakan Ich bin toll dulu. Ja, das sind Äpfel. Apfel, genau. Das sind Äpfel. Kenapa? Das sind Äpfel. Karena Plural. Apfel Pak itu Umar. plural. Genau. Lanjut. Indah, silakan. Indah yang nomor I. Tour. Das ist eine Tür. Das ist eine Tour. Eine, genau. Das ist eine Tour. Lanjut. Thank you, Indah. Lanjut, Bang. Silakan, Bang. Yang Das Deutsch Bücher. sind Durchbücher. Genau, das sind Deutsch Bücher. Karena apa? Bücher itu buku-buku. Jadi, Deutsch Bücher itu buku-buku bahasa Jerman. Udah plural. Lanjut, Moh. Moh, mana Moh? Tadi ada Moh. Ya. Oke, Das- silakan Moh Blumen. Das ist das sind Blumen.
Genau, das sind Blumen. Kalau Blume Ya. baru dia singular. Kalau ada N Blumen itu dia plural. Oke, last. Tadi ada Ich bin toll, tapi kita kasih Levina aja ya, Ich bin toll. Oke, silakan Levina. Schuhe, was ist das? Das ist eine Schule. Schule oder Um, Sin. Schuhe? Schuhe itu Schuhe ya. Aku juga tadi Oke. agak kabur-kabur. Itu Schuhe itu sepatu. Das Oh, ist, das, oke. das ist atau das apa? Das apa? Levina? Das sind, genau, das sind Schuhe. Ya, genau, das sind Schuhe. Schuh itu sepatu, Schuhe itu sepatu-sepatu ya. Ini udah plural, teman-teman. Nah, ada yang mau ditanya Sorry, mungkin sorry. sekitar Sorry. Der kenapa? Schuh itu sepatu. Iya, Jadi aku bilang apa tadi? Sorry. Schuh itu sepasang sepatu. Oh, oke. Sepatu Mau Jadi SS, Kak. mau SS. Komputer kok nggak ada? sepatu. Komputer, oh di bawah. Oh my God. Kirain dah. Bentar. Oke, Udah? sebentar. Silahkan di screenshot yang mau di screenshot. Kita mau masuk ke negation yang terakhir. Kayaknya cukup deh, Zak, buat masuk akusatif. Sedikit ini. Negation bentar. Negation? Ya udah. Boleh kalau mau Bentar. masuk akusatif. Oke. Oke, udah semua screenshot. Kita lanjut ke negation. Ya. Oke, kita lanjut ke negation. Negation itu apa sih? Negation itu adalah menyangkal atau menidakkan. Tidak atau bukan. Nah, negation itu ada dua. Mit nicht atau mit kein. Bedanya apa? Kalau nicht itu biasanya menidakkan si verbennya. Contohnya, ich lese nicht. Liest du? Kita baca ya. Liest du? Apakah kamu membaca? Nein, ich lese nicht. Tidak, aku tidak membaca. Ditidakkan itu membacanya, si verbennya. Nah, tapi kalau negation mit kein, ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel. Yang ditidakkan adalah nomennya. Apakah itu sebuah apel? Tidak, itu bukan apel. Nah, sejauh ini tidak terlalu sulit ya. Tapi karena tidak sulit, pastinya kalian bingung. Karena apa? Karena di sini kok nggak ada artikelnya. Oke, jadi kalau misalkan negation mit kein, itu sama kayak di Unbestimmter. Dia itu kalau maskulin dia tetap kein, di feminin dia keine, dan di neutral dia kein. Tinggal tambahin k-nya doang. Kalau negation mit nicht, natürlich cuma nicht doang, yang menidakkan si verben, terus juga kadang bahasa, terus yang nggak ada artikelnya deh, pokoknya yang tanpa artikel itu ditidakkan dengan nicht. Tapi yang ada artikelnya ditidakkan oleh kein. Kita kayaknya ini hanya sampai ubung 6, sedikit sih ini. Jadi karena sedikit ya, kebetulan hari ini kelas kita sampai jam 9.45. Jadi aku mau minta kalian baca aja biar ada yang latihan ngomong ya. Mulai dari Learn to Spanish itu dibaca sampai mana ya? Oke deh, baca satu-satu aja per orang. Tanya jawab. Jadi kayak baca yang pertanyaannya, baca jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Silahkan 9 orang yang pengen baca ini. Biar biasa ngebacanya. Silahkan tunjuk tangan yang mau. Bang, silahkan. Bang sangat semangat. Bang, silahkan Bang. Yang di bawah list do. Yang di bawah list.
Iya, yang di bawah list. Nanya ke siapa ini? Tanya sendiri, Bang. Lihat Oh, ya, aku baca. List du? Nein, ich lese nicht. oh. Kita nanya sendiri, Lernst kita du jawab sendiri. Spanish? Lernst Genau, du Spanish? genau, Nein, ich lerne nicht Spanish. genau. Lanjut. Studierst, ich bin toll. Studierst du Juara? Nein, Bang, bagi-bagi dong. Nah, bukan gua. Studier Bukan, life. bukan. Lanjut, nggak apa-apa. Kita lanjut. Moh dulu deh, moh dulu tadi, moh duluan. Moh duluan, abis itu Indah. Moh, silahkan. Studierst du Jura? Nein, ich Mhm. studiere nicht Jura. Genau. Lanjut. Moh lagi. Indah. Mana Indah? Kennst du Lisa? Nein, ich Mhm. kenne Lisa nicht. Genau. Lanjut. Ich bin toll, silahkan. Ja, tanzt du gern? Nein, ich tanze nicht gern. Oke, genau. Lanjut. L, silahkan. Habis itu Izas ya. Wohnst Ich du bin toll in belum ya? Berlin? Mhm. Nein, ich wohne nicht in Berlin. Genau. Yang lanjut. Silahkan Izas. Habis itu Ich bin toll. Trinkst du das Wasser? Nein, ich Mhm. trinke das Wasser nicht. Genau, trinkst du das Wasser. Genau. Lanjut yang sekarang di bawah, ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel. Di bawahnya ya. Ich bin toll, silakan. Ja, ist das ein Apfel? Nein, das ist kein Apfel. Oke, nggak apa-apa. Tadi aku maksudnya yang di bawahnya, tapi nggak apa. Lanjut, L silahkan. Habis itu Resliani. Ist das eine Orange? Nein, ist das keine Orange. Ist das eine Orange? Nein, das ist kein Orange. Oke, das ist keine. Bukan is das ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi barusan siapa sih? Saya, Kak. Oh, Resliani. Sorry. Silahkan Nura. Ist das ein Brot? Nein, das ist kein Brot. Genau. Ist das ein Brot? Nein, das ist kein Brot. Terakhir, tadi barusan siapa sih? Aku kok lupa. Di situ coba. Tadi barusan siapa? Nura ya? Tadi aku, Kak, Resli. Ini berarti Oke, sekarang sekarang aku, Kak. Nora. iya, sekarang Nura. Silakan Nura. Ya. Oke. Sind das Apfel? Nein, das sind keine Apfel. Genau. Kalau kalian perhatiin, aku lupa bilang tadi plural itu ada keine. Sind das Apfel? Nein, das ist keine Apfel. Jadi kalau di menidakkan itu ada untuk plural ya teman-teman. Tadi aku lupa ngucapin aja. Sind das Apfel? Apakah itu apel-apel? Nein, das ist keine Apfel. Tidak, itu bukan apel-apel. Gitu. Tadi ada yang nanya di komentar, aku lihat apa sih bedanya niche sama kind? Ya sama-sama tidak, yang membedakan hanya penggunaannya. Oke, penggunaannya itu adalah niche itu untuk menidakkan sesuatu yang tidak ada artikelnya ya teman-teman. Tidak ada artikelnya. Nah, contohnya Spanish itu tidak ada artikelnya. Jura itu juga tidak ada. Ilmu hukum itu tidak ada artikelnya. Ich kenne Lisa nicht. Yang ditidakkan itu si Lisanya. Jadi Lisa itu tidak ada artikelnya. Ich tanze. Tancenya yang ditidakkan. Jadi itu juga tidak ada artikelnya karena dia verben. Menidakkan verben juga itu tidak ada artikelnya. Nah, in Berlin itu juga tidak ada artikelnya. Terus ich trinke das Wasser nicht. Kalian pasti bingung, ada das Wasser, tapi dia pakai nicht. Karena apa? Trinkst du das Wasser? Apakah kamu minum air itu? Nein, ich trinke das Wasser nicht. Menidakkan minumnya, bukan menidakkan si wassernya. Jadi dia emang nggak minum. Gitu. Sebentar ya. Oke. Apakah seputar itu sudah mengerti atau kita harus jelasin lagi sedikit lagi? Gimana? Apakah masih
Kurang dimengerti? Kalau udah mengerti kita langsung lanjut ke Yubung Fun. Kak mau tanya. Silakan. eh ini mungkin sepemahamannya aku ya. Kalau bisa nggak sih kalau kita ngatain kalau misalnya kain itu untuk yang kayak objek, kalau yang nih itu untuk yang berkaitan dengan verbnya. Tadi aku udah bilang yang pertama. Tadi waktu aku pertama jelasin aku udah bilang kalau niche itu untuk verben dan something yang tidak ada artikelnya. Untuk kain itu objek. Objek naturally dong ada artikelnya. Yang ada artikelnya tentu aja udah nomen. Karena objek belum tentu nomen ya teman-teman. Jadi aku bilang tadi adalah nomen gitu. Jadi niche itu untuk menidakkan sesuatu yang tidak ada artikelnya, verban atau kayak itu tadi Spanish itu kan tidak ada artikelnya. Kalau kain itu pasti ada artikelnya. Karena gimana cara menidakkan pakai kain kalau tidak ada artikelnya gitu. Betul. Mengerti? Supaya lebih jelasnya, lebih simpelnya, die größte Unterschied zwischen nicht und kein besteht darin, dass kein zur Verneinung von deutschen Nomen verwendet wird. Mit nicht kann man in der Regel andere Wortarten wie Verben, Adjektiv und Adverbien sowie Satzteile verneinen. Kaflo tolong Gimana? Kamu baca yang mana sih? Also Aku kaget. jadi penggunaan kain sebagai negasi itu biasanya digunakan untuk menegasikan suatu nomen atau substantif. Sedangkan dengan nih, negation mit nih, biasanya dalam in the regel, dalam aturan, orang menggunakan tipe lain dari kata ya, seperti verben, adjektif, adverbien, verben, adjektif, sama adverbien. Perbedaannya di situ aja. Supaya gampangnya, kain pasti untuk menegasikan suatu nomen. Oke? Gitu guys. Ada yang masih kurang mengerti? Apakah aku tadi terlalu muter-muter ya? Kayaknya aku terlalu muter-muter jelasinnya. Kak, mau tanya, Kak. Boleh, boleh. Kain sama nih ini bisa kita artikan bukan nggak? Bukan. Boleh. Pokoknya dia menidakkan sih, menidakkan. Masuk Tapi kan, ke tidak ada nggak sih, Kak? Gimana? Kain tuh masuk yang ketidak ada, bukan sih? Iya, menidakkan ya, menidakkan, menyangkal, tidak atau bukan. Itu boleh. Bisa contoh yang menidakkan. Tadi gimana pertanyaannya? Kan yang mau menidakkan kan, dia nanya itu boleh pakai bukan atau enggak? Ya boleh. Ya, bukan, sorry, kita translate-nya itu sebagai translate-nya kita translate-kan bukan. Tapi cocok-cocokan sih. Ya, Kayak coba aku sebagai contoh bukan ya. bisa. Misalnya Enggak, itu cocok-cocokan maksudnya tuh itu cocok-cocokan. Contohnya tadi Lies du, apakah kamu membaca? Nein, ich lese nicht. Tidak, aku tidak membaca. Nggak mungkin kan aku bukan membaca. Kalau aku bukan membaca di situ dalam artian bukan, berarti kamu melakukan something yang lain. Sesuatu yang lain. Jadi bisa tapi tergantung situasi kata-kata kalimat itu juga gitu. ya, contohnya untuk yang bukan, misalnya ditanya, ist das dein Auto? Nein, das ist nicht mein. Das ist Fine. Das ist nicht Oh ya, nicht mein Auto. meins. Das ist nicht meins. Oke, terlalu jauh mainnya. Oke. Sama aja sih. Sorry. Iya. Tadi yang nanya siapa sih? Sudah mengerti Kakak? Boleh ditanya lagi, boleh ditanya lagi. Saya, Kak. Silakan. Mau tanya lagi Kak? Masih kurang paham? Berarti lebih ke konteks maknanya aja ya, Kak. Kalau misalkan dia sesuai, kalau kita pakai bukan, biasanya pakai noun nggak sih verb yang nomen? Noun, iya nomen. Nomen. Itu noun itu English. Tapi kalau dalam Jerman kita sebut benda itu nomen. Untuk menidakkan nomen. Kayak tadi udah dibilang negation, niche itu untuk menidakkan verben, terus adjektif dan lupa satu lagi. Terus yang kain itu buat nomen. Nomen. Yang kain itu buat nomen. Karena harus ada artikelnya. Oke, Kak. Dan Dankeschön. Bitteschön. Kalau Mau masih ada nanya, yang Kak? belum ngerti,
Boleh, boleh, boleh. Ini ini kan yang apa ya? Kalau pakai artikelnya kain das Apfel bisa nggak Kak? Enggak ya? Oke, thank you banget pertanyaannya. Karena di kain ini kita udah tahu dia itu dari contohnya maskulin itu kain ya. Kan dia udah dari artikel maskulin ya. Jadi kita udah tahu dia itu maskulin dari kain. Feminin dia itu kaine, tanpa kita taruh aja itu di, kita udah tahu itu di kaine gitu. Sejauh ini gitu. Nggak perlu Walaupun ditaruh dia lagi karena walaupun iya nggak dia perlu. best team Mhm. ataupun unbest team ya Kak, tetap Nah, pakai ini kain terpisah. gitu. Iya, itu terpisah. Tadi kan untuk best team itu untuk menunjuk ya. Untuk unbest itu menyatakan sebuah. Untuk misalkan negation itu untuk menidakkan. Jadi itu udah beda konteks. Nggak mungkin kan dalam satu kalimat tuh kamu menidakkan, menunjuk, dan menyatakan satu. Jadi untuk menidakkan, kamu jawab pakai negation. Kalau untuk menunjuk, kamu pakai best team. Kalau menyatakan sebuah, kamu pakai unbest. Gitu. Ini Terlalu berputar berarti kah? ya Gimana? kalau posisikan ini berarti sebelum kata benda ya Kak. Nah, kalau yang nih Iya. ini posisinya gimana Kak? Oke. Thank you banget pertanyaannya. Soalnya Nah, yang untuk di yang bawah kain, aha. Nein, ich trinke das Wasser nicht, nihnya di ujung. Sedangkan nomor 2, ich lerne nicht Spanish. Nah, bingung ini Kak. Ada yang di ujung, ada yang di sebelum kata benda. Gimana itu Kak? Oke, bentar. Bentar ya, bising banget. Oh my God. Oke, jadi, Oke, flow-nya. oke, kamu jelasin aja nggak apa. Flow. Ntar kalau kurang aku tambahin. Oke, jadi kalau kain tadi itu selalu di samping nomen. Terus kalau misalkan niche itu, kalian bisa lihat ich lese nicht. Lese itu selalu di tempat kedua, jadi niche-nya selalu di belakang. Nah, sebenarnya tuh bisa aja nicht lese ich. Tapi nggak bisa. Kok aku buat something? Nggak bisa. Nah, yang kedua ich tanze nicht. Niche-nya itu di setelah verben. Karena ada verben selalu ke tempat kedua ya. Kalau kita menidakkan verben, niche-nya itu selalu di belakangnya. Di belakangnya. Nah, tapi kenapa kalian lihat tuh di situ ada niche Spanish. Itu kan tetap setelah verben. Menidakkan si Spanish-nya. Niche Spanish. Menidakkan si Spanish-nya. Jadi selalu di samping yang ditidakkan selain verben. Aduh, gimana sih cara ngomong gampangnya? Silahkan deh, Zaki. Oke. Tadi pertanyaannya Bintol ya. Pertanyaannya sebenarnya bagus. Bisa aja aku jelasin sebenarnya. Tapi itu materi B1. Jadi untuk sekarang aku nggak jelasin dulu ya. Ada yang namanya position for nih atau posisi dari nih. Aku kasih satu bocoran aja. Untuk posisi nih di belakang, di ujung, nih, ini berarti dia menidakkan untuk satu kalimat ini. Dia menidakkan semuanya. Sedangkan untuk nih yang di sini, itu dia menidakkan hanya adjektifnya saja. Kira-kira gambarannya gitu. Oke Kak. Udah flow? Udah? Oke. Bentar. Ada yang mau nanya lagi? Kalau mau tanya biar dijawab sama Kak Zaki. Oke. Udah ada lagi. Kita lanjut ke Yubung. Bentar, aku tulis dulu. Oke, kita lanjut ke Yubung Phones. Beispiel. Lebst du in Köln? Lebst du in Köln? Nein, ich lebe nicht in Köln. Tidak, aku tidak tinggal di Köln. Aku tidak tinggal di Köln. Aku kasih contoh lagi. Yang A. Reist du nach Hamburg? Nein. Ich reise nicht nach Hamburg. Nicht. Nicht. Karena itu menidakkan si Hamburg-nya. Sekian ini mengerti. Kalau mengerti, yang mau jawab langsung tunjuk tangan aja. B, C, D, E, F. Ada yang mau jawab? Bang, silahkan. Yang B, Bang. Yang B kan? Benar.
komm Carlos aus Rom. Nein, Carlos komm aus Deutschland. Nein. Nein. Kok kamu jawab? Kok kamu jawab kan itu menidakkan. Berarti menidakkan? Nein, Iya kan? Carlos, Nein, Carlos. kommt Nein, nicht Carlos aus Rom. komm. Oh, harus ada nih-nya. Oh iya, iya. Kita Ntar dulu, Kak. kita temanya negation. Kita temanya Oke, iya, negation, iya. Bang. Komm, Iya. komm Carlos aus Rom. Nein, Carlos komm nicht aus Rom. Genau. Nicht. Berarti Karena itu gimana? yang Yang sudahlah. tanya aja, Udah, Bang. udah, Nanti udah. kepo. Nggak bisa tidur, Bang. Udah. Cepat, Bang. Tanya aja, Bang. Apa, Bang? Berarti itu yang misalkan yang C-nya gitu. Besuch du Mhm. Klaus gitu. Nein. Ini tuh Mhm. nanti dijawab sendiri ya berarti. Oke, kita kasih aja kesempatan yang lain. Ada yang mau jawab yang C? Biar aku Eh, jelasin. bitte, Bin, bitte. Biki. Biki mau jawab kah? Kayaknya Biki. Ya, Oke, silakan Biki. Lain kali tunjuk berarti tangan ya, kalau Biki. nein, ich nie besuche Klaus. Nein, ich besuche Ich nicht nie, Klaus. Nein, ich ich nie besuche. 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 Oh, Ich besuche nicht Klaus. Nicht Klaus. Besuchenya selalu tempat kedua. Oh, di sini Bentar, Kak. ich Mau nanya dong. Ini berarti Mhm. nih-nya harus di setelah kata verben berarti yang ketiga ya kalau kayak gini kalimatnya. Gimana? Ini tuh yang nih-nya tuh harus ditempatin ke ketiga gitu setelah verben atau setelah kata kerja gitu. Kalau misalnya kita belum paham niche-nya itu taruh ke tempat setelah verbennya aja sih. Tapi kalau misalkan udah paham-paham banget, ya silahkan taruh sesuai tempatnya ya. Aku sendiri belum ada masuk pelajaran niche, jadi aku juga tidak sepaham Zaki di sini. Jadi ya begitu. berarti setelah subjek itu verben apa gimana itu? Verben, Oke, selalu verben. Silakan. jadi posisi nih itu biasanya satu di belakang adjektif. Oke. Kedua, di akhir kalimat. Yang kayak aku tulis, Nein, ich besuche Klaus nih di belakang kalimat. Ada satu lagi, aku lupa. Ntar aku jelasin deh. Tapi kan itu materi B1 kalian belum nyampe. Pokoknya pakai dua ini dulu ya. Yang pertama tadi, dia selalu di belakang, selalu di depan adjektif. Apa sih adjektif? Contohnya seperti schnell, fast, off, meisten, dan lain-lain. Oke. Yang kedua, nih ada di akhir kalimat. Nih di akhir kalimat konteksnya untuk menidakkan seluruh isi kalimat atau menegasikan seluruh isi kalimat. Oke. Besuchst du Klaus? Nein, ich besuche Klaus nih. Enggak, gua enggak mengunjungi Klaus. Oke. Sedangkan kalau dia di belakang adjektif, berarti dia menidakkan si adjektifnya saja. Contoh, läufst du schnell? Nein, nein, ich laufe nicht schnell. Enggak, saya larinya enggak kenceng. Oke, berarti dia menidakkan kencengnya itu aja. Sampai sini paham? Boleh ditulis apanya Kak, kalimat yang tadinya Kak? Nggak bingung. Oke, yang lari ya. Yang contohnya iya, dan laufen. Ya, kata kerjanya dari laufen. Kayaknya bisa nggak ya? Itu loh. Klaus itu nama orang.
Oke, mau dilanjut aja yang D. Yang terakhir gimana tadi, Kak? Yang nih terakhir boleh ditulis contohnya tadi. Nih Oh, yang nih, terakhir. ini yang terakhir ini. Yang C, yang C nih-nya di akhir. Oke. Oke. Ah, sorry, yang ketiga tuh di belakang eh, preposisi. Kalian nggak tahu lagi preposisi apa. Preposisi contohnya ini. Dah, masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang D? Lanjut, Kak. Oke. Siapa yang mau jawab? Mau jawab yang D? Saya mau jawab, Kak. Boleh. Mana sih tadi? Kok nggak kelihatan? Bis Dukrang, bis Dukrang, Nein, ich bin nicht krank. Genau. Good. Right. Ika boleh Kak Ika langsung aja. Maaf Kak, tadi nggak kelihatan masih mute. Saya ulang ya. Ya, Gehst du ins Kino? ya. Nein, ich gehe nicht ins Kino. Genau. Good. Yap. Jadi tadi apa aku tulis tadi ya? Nanti aku tulis deh tadi. Yuk, last one. Ich Bintol mau coba jawab yang F. Boleh, Kak. Ya, boleh. Learn Carlos Phil. 9. Ich lerne nicht Learn Carlos nicht. Phil. Oh, Learn. 9. Learn nicht Yap, genau. Nicht viel. Phil. Oke. Oke, Phil mau ini lanjut ke maksudnya gimana ya, Kak? Hah? Maksud Phil ini gimana ya, Kak? Dia belajar tidak banyak. Learn sering, bisa banyak, bisa sering. Oh, sering. Carlos sering belajar, dia Atau banyak tidak belajar. dia tidak banyak belajar. Danke, Kak. Oke. Und dann wir machen weiter zu Übung 6. Vielleicht hat jemand die möchte diese Übung lösen? Ada yang mau jawab Übung 6? Auf Indonesisch, bitte. Oke, Übung 6. Kak Dewi. Ke-mute kah? Ich bitte. Oh, ya udah boleh. Oke, Kak Dewi gimana? Langsung nggak? Ya, langsung aja. Was ist das? Ist das Brot? Nein, das ist kein. Ein was? Das ist kein Brot. Yap, genau. Das ist itu apa ya? Das itu itu. Apakah? Itu kue. Dia nanya Itu. itunya. Kalau dalam bahasa Kue. Inggris, that is. Nah, dia that bukan is- nanya dasisnya, dia nanya bendanya. Enggak ada nanya dasis kan? Enggak, itu nanya bendanya, Kak. Oh, das ist Kuch. Also, ich glaube, es ist Oh. Kuchen. Das ist eine. Ein. Oh, artikelnya das ya.
Nee, nee, Apa nee. der? Der Kuchen. Oh, berarti das ist ein. Ja. Ein was? Ein. Apfelsaft. Apfelsaft. Oke, Kak. Ein Kuchen. Ein Kuh. Oke. Dan here sama ya urutannya dari ini dulu. Ada yang mau jawab? Ich bin toll. Ya, boleh. Was is das? Ya. Is die Suppe? Nine. Sama kayak yang di atas. Oh, nein. Oh ya. Nein. Ist keine Suppe. Also, ne, ich meine, ist das karena di sini pakai unbestim, karena di sini zupenya sebagai general atau umum. Berarti gimana itu, Kak? Ist das Suppe? Oh, ist das Suppe? Ya. Kalau pakai keine bisa. Dan mau lanjut? Nein, das Boleh. ist Nein. Das ist keine Suppe. ya, genau. Das ist apa ini? Nggak ada ya Also, gambarnya, Kak. iya nggak ada. Kayak bikin sendiri deh. Oh, that is milk. Also mir. Das ist Milch. Ya, kan man sagen. Terus Bang menjawab. Ya Kak, itu tar dulu deh Kak. Itu yang tadi dijawab itu harusnya kopi deh Kak. Also ya, good. Thank you Bang. Das ist Terus yang di bawahnya Kafe. was is das? Is das Mills? Nein, das ist kein Mills. Das ist ein Wasser. Das ist Das ist ein Wasser. nggak Milch, Wasserflex, Milch. Wasserflex atau apa sih Kak itu? Das ist eine Soda. Flasche. Plus Mineral Bier. water itu. Mineral water. Die Wasser oder das Wasser? Das ist ein, das, pakai das sih kalau nggak salah. das ist Das mineral. Flasche. Flasche. Also, oh, sorry. Das ist eine Flasche. Wasser. Milch? Dia, keine Milch. Enggak dia Das das Milch? milk ya? Iya das milk. Coba dicek dulu ya. Feminin. Milchprodukte. Ya, di milk. Berarti kayak ini ya Kak? Ya, keine. Oke. Dan Ika, Kak Ika. Kak itu gambar yang Bier. kuning itu apa? Bir. Bir. Oh, bir. Rajos. Kirain minyak. Was ist das? Ist das Apfelsaft? Nein, das ist kein Apfelsaft. Das ist Bier. Das ist kein Apfelsaft. Apfelsaft, das ist Das ist Bier. Bier. ya, genau. Oke. Ada yang mau SS dulu? Nggak bisa ya? Udah gitu. Ada.
Udah? Oke, udah. Kita lanjut karena sudah habis. Akusatif. Kalian siapkah masuk akusatif? Oke, pasti. Oke, akusatif. Helena is then predicates object. Oke, penjelasannya. Nomen un artikel akusatif. Kata benda dan artikel akusatif. Viele Verben haben ein akusatif objek. Banyak verben mempunyai akusatif objek. Contohnya, Elena is den Kuchen. Oke. Sebelumnya, apa sih akusatif itu? Akusatif adalah kasus di mana dia merubah artikel dari nominatif menjadi akusatif. Tapi gimana sih caranya akusatif ini bekerja? Yang pertama, akusatif itu selalu objek. Tandanya dia membutuhkan subjek. Oke. Seperti di contoh bentuk kalimatnya subjek, predikat atau verben. Verben selalu di posisi kedua. Lalu objek dalam bentuk akusatif. Untuk akusatif sendiri artikelnya itu ada 4 sama. Untuk maskulin yang tadinya der, dia berubah jadi den. Feminin neutral pluralnya sama. Seperti yang aku bilang, kalian cukup hafalin maskulin aja, yaitu dia berubah jadi den. Oke. Contoh, ada banyak. Elena is den Kuchen. Elena memakan Elena memakan kue. Oke. Lalu, Paula ken di Lehrerin. Paul mengenal guru perempuan itu. Ich trinke das Mineralwasser. Ini sebenarnya karena kasus akusatif, tapi karena untuk feminim dan neutral tidak dikenakan perubahan dalam artikelnya, jadi sama aja. Wir lesen die Bücher sama plural juga enggak. Oke, kita masuk hubung 1 atau masih mau penjelasan lagi? Penjelasan. Di mana penjelasannya supaya lebih bisa dijelaskan lebih mendetail? Halo? Langsung mau penjelasan atau mau langsung masuk hubungs? Kak itu eh yang di belum masuk hubung ya. Nanti aja deh. Kenapa, Bang? Enggak, itu tak kira udah masuk hubung. Oh iya, nggak ada yang nanya, berarti udah masuk dong. Kenapa, Bang? Oke, kita langsung masuk hubung. Contoh Beispiel A, Lehre sama Fragen. Masukin dulu pertama verbennya. Kalian bebas ya. Verbennya kalian mau pakai I, du, sie, wir, atau RZS bebas. Di contoh dia pakai I, Beispiel Lehre Fragen. Ich frage den Lehrer. Kenapa di sini pakai den Lehrer? Karena artikel dari Lehrer itu adalah der. Karena di sini terdapat subjek, ich sebagai subjek, lalu Lehrer di sini sebagai objek, maka Lehrer di sini dikenakan kasus akusatif. Oke, aku kasih contoh lagi untuk yang A, cover sama paken. Pak den cover. Ini yang A.
Ada yang mau coba yang B? Oke, Bintol, boleh? Setelah itu Moh. Ya, Imam schließt das Fenster. Genau. Das Fensternya benar, tapi verbennya gimana? Oh, tadi pakai subjeknya imam tadi, nama orang. Oh, Imam. Iya, Imam. Imam schließt Oke, genau. Sorry, nggak kedengaran tadi. schließt ya. Das Das Fenster. Fenster. Genau. Danke. Dan Moh. Boleh Moh? Iya. Oh, Frownde. Hah? Bentar. Frownde kan teman ya? Yep, teman-teman. Teman-teman. Is langsung Frownde berarti Kak. Hah? Enggak. Karena langsung subjek kan ya Kak? Iya, subjek dulu. Ini Freunde-nya sebagai objek. Oke, benar. Is Treven di Frownde. Treven di Frownde. Nah, benar kok. Oke, sekarang yang D. Bang. Ich bezahle eine Wohnung Miete. Yap. Kok pakai Wohnung? Itu saya bingung kan soalnya itu membayar sama ini kan menyewa. Iya, ich bezahle. Apa nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu gitu. Beda lagi artinya. Miete tuh sewa. Wohnung Miete sewa rumah. Oh, berarti ich bezahle Miete. Saya membayar sewa. Ich bezahle die Miete. Yap, genau. Ich bezahle die Miete. Ich Bintol mau coba jawab lagi. Miete itu apa? Satu ya Kak, bukan plural. Coba bentar dilihat. Kayaknya satu. Oh, satu. Aso. Boleh yang E? Yap, boleh dijawab. Siapa? Mukbang Versteht. Mukbang. Ya, boleh. Mukbang. Versteht den Problem. Problemnya benar, artikelnya salah. Oh, salah ya? Di problem. Nein. Salah. Das Problem. Das Problem. Ich verstehe. Mukbang versteht das Problem. Oh, kirain der. Danke. Dan F. Yang lain ada mau yang coba? Yang lain ada yang mau coba nggak? Indah, coba Indah. Nggak mau coba Indah. Ayo guys, yang lain coba, ini materinya agak susah loh. Biar ketahuan kalian paham atau enggaknya. Itu canon tuh artinya tahu kan ya? Canon, ya bisa. Kalau loiternya itu banyak ya berarti. Ya, di loiter. Di loiter artinya orang-orang. Aduh, rada sulit nih kalimatnya. Saya nggak bisa bikin kalimat yang benar kan takutnya. Gak apa-apa, ntar dibenerin. Justru kalau kamu salah, di akunnya
enak gitu. Jadi aku tahu kamu nggak pahamnya di mana. Jadi bisa dijelasin. Saya Kak mau nyoba Kak. Oke, boleh. Taruh, Abang mau coba atau Biki? Skip aja dulu dah Kak. Ayo, Saya Biki. soalnya. Wir Oke. kennen die Leute. Yap, genau. Wir kennen die Kennen Leute. enggak suka itu. Ya, salah ketinggalan. Sorry. Oke. J. Noch mal Kak, noch mal. Was? Mbak, siapa? Bintol mau coba? Boleh Lagi? Kak yang J ya? Ya, J. Eh, Der Termin ya. Ih, Oke, sorry, G. Ya, right. G. Oke. Ya, Ich, G, G. ich schreibe, Ah, ich schreibe den Termin auf. den Termin auf. Yap, genau. Ich schreibe Auf. den Auf. Termin auf. Dan auf. Karena termin, der Termin. Bang. Coba, Bang. Kak, mau tanya Kak sebelum lanjut. Kita udah belajar Ya, Terenbar kan? belum. Sebenarnya belum. Oke Belum, Kak, belum ya, lanjut. Flo ya? Belum, Saya masih mungkin Oke. setelah ini ya, karena di bukunya Berhalo tuh sebenarnya harusnya habis komposita masih jauh lah, habis Di situ. adjektif. Tapi Oke. waktu itu udah Sabar ya, dibahas Kak. sabar. Pasti dapat. Oke. Apa, Bang? Ich sehe. Aku kasih bantuan dikit deh. Ich sehe mich. saya mau jawab kan. Saya mau jawab tadi kayak gitu tadi. Ya udahlah, udah terlanjur sama Kak Jaki. Enggak, belum dijawab ini. Itu tadi udah kan. Apa? Ismi Hah? Suhaan. Yap, betul. Ich sehe mich. Bisa di Zuha atau Zuha ya? Pakai di Zuha ya. Suhawe. Zuha. Kenapa pakai mie ya Kak? Ya, makanya tadi aku juga kaget kok ada refleksi verb belum diajarin masalahnya. Ada yang mau coba? Guys, yang lain guys. Yang I. Ayolah teman-teman. Kalau kalian jawab salah, aku tahu kalian salahnya di mana, aku bisa bantu kalian supaya lebih ngerti lagi. Kalau kalian nggak jawab-jawab, nanti nggak kelihatan kalian nggak pahamnya di mana. Ayo semuanya, jangan yang pintar membang terus. Astagfirullah, kok gua mulu. Enggak ada Bang, canda. Nggak, Tunjuk. Bedanya Einladen sama Aufladen tuh apa ya? Biki ya yang nanya ya? Iya Iya Kak. kayaknya. Apa dia tanya? Aufladen sama Einladen. Oke. Itu masuk prefix. Emang ada perbedaan arti antara Aufladen sama Einladen. Aufladen artinya mengecharge baterai HP. Einladen artinya mengundang. Jauh emang. Oke Kak. Ya udah saya mau Kak. Oke, yang I dulu. Auflade I dulu. Auflade das Handy auf. Yap, betul. Yang L. Kau? Terus deh, sini L deh. Itu lade. Untuk saya kelewat ya malah itu. Iya makanya. Andi auf. Apa? Kamu jawab lagi yang I. Itu bisa pakai referensi Febren nggak kayak yang itu?
Yang mana? Yang kan itu golongan an tuh masuk ke trend bar bukan sih ya? Yang nomor Yang I. Iya, sama trend bar. Ini dari G sampai I trend bar semua. Oh, berarti ich fühle mich Formula aus. Nah, itu full ini fullen beda. Oh, Ih, warte. Iya. Fülle das, ich Fülle fülle das Formular aus, Formular das aus. Formular aus. Yap, genau. Nice, Indah. Kak, kita lanjut dari Kak aja. Ada yang mau jawab, Kak? Ya Kak, boleh. Boleh? Ah, ish. Ini aku coba yang kayak yang H Kak. Ish. ah Mana sih yang Kak? Is Anraufen Sie. Rufe, Rufe Sie. 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 Ya. Bisa nggak sih Kak? objeknya kolegin. Oh, Huruf siapa Femi. koleg? Is Rufe. Is Rufe di kolegin. Yap. Ah, An. Rufe tuh an. Menelpon. Kenapa pakai an Kak? Karena Ajar. kata aslinya unrufen. Ini makanya salah Oh, nih. Harusnya aku ajarin trend bar dulu, tapi karena Ojek, di oh sama kayak iya ya. apa Bang? ojek. Itu bisa pakai kepemilikan nggak yang itu? Yang Kak tuh. Kak, pemilikan bisa Rufe meine Refleksi. Kollegin an maksud kamu kan? Mainnya Ah, Bisa. oke. Oke. Kak mau nanya Kak, di luar Hmm. konteks Unrufe ini ada refleksi verbennya nggak sih Kak? Nggak ada, unrufen nggak ada. Oh nggak ada ya. Danke. Yuk. Terakhir J. Ich lade, J. ich lade, Se ich lade, ich ich lese lade das begitu. Lese Di teks das. das Text for. Yap, genau. Ich lese das Text vor. Oke, boleh di SS dulu. Alang kayaknya ada yang harus aku omongin. Jadi mau nanya dong Kak, Ya boleh. cara ini dong, apa sih kita bisa mengenal tahu artikelnya gitu dari bentuk apanya gitu. Maksudnya kayak kayak golongannya ini nih, yang 100% artikelnya pasti di gitu, yang akhirannya hait, Oke, kait. boleh. Oke. Tapi sebelum itu SS dulu ya, terus aku mau tutup. Baru nanti Oke. dijawab pertanyaan. Udah ya, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke guys, kayaknya kelasnya sampai sini dulu karena udah jam 9.43 juga. Tapi kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh tetap di Zoom ini dulu sebentar. Oke, vielen Dank buat kelas hari ini. Oke, udah aku tutup. Lanjut ke pertanyaan Bang ya. Tadi apa Bang? Berarti masuk ke Yang artikelnya 100% udah pasti gitu bakal artikelnya jadi misalkan der atau di atau das gitu Kak. Yang 100% gitu ya. yang bisa menunjukkan gitu. Kayak misalkan akhirannya yang hait, kait sama ayon gitu. Itu kan udah pasti artikelnya di gitu. Nah, tapi kan itu balik lagi gitu ya tergantung dia banyak atau enggaknya gitu. Tapi gimana gitu kita Iya, bisa mengenal artikelnya gitu. sebentar. Ini masuk di berapa ya? Masuk materi berapa ya?
konjugasi nominatif personal pronoun. Ini yang tadi kah? Ya. Berarti eh ada di sebenarnya aku udah kirim di grup sebelumnya. Itu yang catatan aku. Sabar, ada nggak? Belum. Bisa di stitch nggak, Kak? Bisa. Ada di ini. So, ntar aku kirim lagi deh. Oke, Kak. Tapi ini aku bacain aja dulu ya. Itu udah ada tuh di grup. Udah dikirim. Bisa di stitch? Stitch. Di share screen. Oh, enggak, ini udah. Udah, Kak? Udah. Oke. This sama ini. Oh, kirim sekarang aja. Tapi itu nggak 100% bakal persis gak sih, Kak? Kalau tadi yang di aku lihat sih itu udah 100%. Untuk belakangnya kite, height itu udah 100% belakangnya di. Ya bisa kalian lihat sendiri di Einsamkeit, terus ada di Möglichkeit, terus di Hoffnungen, di Vorstellung, semuanya pakai belakangnya. Terus oke, ini udah aku kirim di grup. Oke, aku ulang lagi ya, kan aku udah pernah sempat jelasin juga. Untuk artikel there yang 100% menggunakan there itu ada 5. Oke, pertama nama hari. Oke, der Sonntag, der Freitag, der Donnerstag, der Mittwoch, der Sonntag. Oke, semua pakai der. Terus yang kedua nama bulan. Oke, der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August. Semua pakai der sampai der Desember. Terus musim. Der Herbst, der Frühling, der Winter, dan der Sommer. Semua pakai der. Yang keempat, mata angin. Okay, der Ost, der Süd, der West, dan der East. Sudah pas. Ya. Terus jenis kelamin laki-laki. Maksudnya apa? Profesi yang dia sebagai laki-laki. Contoh der Lehrer, der Professor, der Polizei, dan der Student, der Schüler, der Verkäufer, der Koch, semuanya pakai der untuk kata-kata yang mewakilkan laki-laki. Yaitu 100% pakai der atau 100% maskulin. Lalu ada beberapa yang memiliki akhiran dia kebanyakan menggunakan der. Contoh el, er, ich, ling, ik, oke, dan ik. Itu 80% maskulin. Ada pengecualian di kertas yang kutulis di situ 20% dibutar. Oke. Terus untuk feminim ada 2 yang 100% dia feminim. Yang pertama nama bunga. Oke. Jadi kalau ada nama bunga itu udah pasti feminim. Terus jenis kelamin wanita kayak yang aku bilang tadi sama kayak yang laki-laki, di profesorin, di lehrerin, di kuchin, dan di verkäuferin, di polizistin. Semuanya pakai di. Nama-nama buah 80% menggunakan artikel di. Di banana, di Erdbeere,
Dan ada beberapa lagi. Oke, pengecualian der Apfel das Rambutans. Oke. Jadi kalau tidak salah untuk buah-buahan yang berasal dari negara tropis itu artikelnya biasanya menggunakan das. Untuk buah-buahan yang datang dari negara tropis, das rambutan, das durian, dan lain-lain. Kata benda berakhiran ie, ai, ik, ion, tet, heit, kait 100% feminim. Walaupun sebenarnya itu enggak 100% feminim ya untuk akhiran karena ada der nama, der luwe, dan ya ada beberapa lagi. Contohnya ei, ai, di, bakerai. Untuk yang neutral, itu untuk anak-anak biasanya menggunakan neutral. Contoh, das Kind, das Baby, das Mädchen, juga dia perempuan. Lalu kata serapan asing 80% menggunakan das atau neutrum. Contoh, das Auto, das Hotel, das Radio. Jadi kalau kalian misalnya katanya terdengar seperti kata asing atau kata bahasa Inggris, bisa kalian tambahin aja pakai das. Kalau terdengar seperti kata asing. Lalu ada pengecualian di kamera sama der komputer. Sama satu lagi der laptop. Terus kata benda berakhiran itu 100% neutral. Das Imperium, das Zentrum, das Neutrum. Nama logam 80% das Kupfer, das Gold. Pengecualian der Stahl. Der Stahl tuh besi, sama di silber atau silver, perak. Itu contohnya. Oke. Terus Bang udah belum? Udah ya. Terus aku mau ngomongin soal gramatik. Karena takutnya kayak tadi pas lagi ngejelasin yang akusatif tiba-tiba ada verben ada refleksi verben sama trembar verben. Takutnya terlalu loncat-loncat terus kalian bingung. Ini maunya kalian gimana, apa mau ngikutin aja dari lection 1 sampai akhir sampai 8 atau ngikutin network yang mana di network agak loncat-loncat. Tunjuk. Hah? Enggak. Saya sih ikut aja lah. Yang lain gimana nih? Supaya kaliannya ngerasanya juga materinya nggak terlalu loncat-loncat dan bisa paham semuanya kalau bisa. Nggak apa-apa, Kak. Kak, kalau dari saya lebih suka yang terstruktur, jadi lebih bagus kalau, tapi ini preferensi saya. Jadi lebih suka yang terstruktur, jadi lebih terarah. Kita nggak jomplang-jomplang, nggak bingung-bingung gitu. Oke, karena kan sebenarnya awalnya kita pakai buku network, cuman di buku network tuh penjelasannya dikit, sedangkan di buku ini lebih gampang buat ngejelasin ke kaliannya, dan ini juga pergantian buku secara tiba-tiba. Dan aku rasa sih aku nyaman pakai buku ini dibanding pakai network. Jadi untuk hari Kamis kita mulai pakai buku ini secara terstruktur aja apa gimana? Flow? Ada flow Iya, Kak? Kak, pakai Lexus aja. Ada, tapi hujan. Kedengaran hujannya nggak? Kalau bising Enggak. biar aku matiin. Oke. Enggak. Gimana? Jadi Setuju kalau nggak dari flow? kalau dari aku sendiri, aku suka pakai buku ini karena bukunya lebih terstruktur ya teman-teman, gramatiknya lebih Yap, lurus betul. daripada di network yang campur-campur. Yap, Jadi betul. kalian sih bebas kalau kalian memang pengen pakai network, mungkin yang akan diusahakan. Tapi kalau kita sendiri lebih menyarankan pakai si Abrahalo ini aja karena lebih enak dipakai. Gitu aja sih mungkin. Ya, berarti sekarang kita ngomongin mulainya dari mana ya? Sekarang, sabar.
materi verben konjugasi udah kan? Ya. Personal Udah. nominatif Udah. udah. Fragesatse udah. Sterke verben kemarin udah ya. Udah. Nomen artikel tadi. Nah, Anrede atau salutation, salam belum. Belum. Berarti kita mulai dari halaman 12 terus sampai ke 16. Sorry, jangan pakai itulah. Berarti Tak kita modal bakal verben, Kak. mulai. Hah? Sampai sini. Oh, modal verben bukannya udah ke sama imperatif. Modal verben di bawah kan? Oh iya, betul. Ya, maksudnya masih di bawah tuh. Ini modal itu verben kemarin udah. bahas modal verben ya, Kak? Udah pernah. Imperatif Sama juga udah. imperatif. Imperatif juga udah. Oke, berarti kita bakal mulai hari Kamis di Anrede atau salutation, salam. Setelah itu genus regel, komposita, sama adjektif. Oh, genus regelnya yang tadi tahu, yang mau dijelasin. Yang Bang tanya. Genus regel itu apa, Kak? Nah, kan bener kan? Genus, ini buat pemilihan artikel. Ciri-cirinya. Tadi seperti aku bilang ya, männliche Personen atau Tiere. Ini Berarti setiap pertanyaan ada ininya ya, ya, terstruktur. ya sama tadi aku udah jelasin juga kan, männliche Person orang laki-laki atau hewan, terus pekerjaan laki-laki, ini bulan, hari, sama waktu. Belakangnya belakangnya n, belakangnya ismus. Sama tadi udah dijelasin, tapi ntar hari Kamis kita lanjut. Nah, bentar Kak, sih, Kak, pengen diskusi boleh tuh, Kak. saran nggak, Kak? Oke, sorry. Hah? Kenapa? Ya lanjut, siapa tadi? Bang. Danke. Bang, Oke. lanjut. Bang, padahal di grup ada PDF-nya tahu. Iya, Kak, gue soalnya nggak lihat PDF-nya yang mana gitu. Gue tuh bingung di situ. Ntar disorot lagi. Jarang buka WhatsApp, jika saya buka Di- WhatsApp cuman Dipin cari aja, Kak, info. dipin aja. Pengennya sih, Kak, ngejar materi sih, biar cepet gitu. Kak Flow, aku ada saran, boleh nggak? Ini Boleh, apa tuh? mengenai materi. Iya, Eh, gimana? Ini kan cuman teks doang ya. Kalau kita tambahin ini kayak videonya gimana? Kayak kita pakai buku gramatik aktif gitu. Nah, di sana Oh, kayak gramatik aktif. Aku tuh ada iya, buku, ada PDF-nya, tapi tuh aku nggak ada isiannya gitu loh. Kalau misalkan ada audionya itu aku tuh nggak ada. Aku ada gramatik bukunya di pack doang. player, Kak. Gimana? Di pack player. Oh, kalau di HP di pack player sih. Cuman di Tunggu ya. Mungkin Bentar, aku cek bisa. deh. nggak ada aplikasinya. Kamu ada itu, Zak, buku Bisa aktif? sih. Kak, maksudnya kalaupun ada, tapi kita kan masih belum punya Bagas nih. Bagas masih sibuk. Iya. Nah, Kemungkinan kalau ada setelah Bagas Bagas tuh, ujian. kalau ada Bagas tuh aman. Tapi tuh kalau nggak ada Bagas agak sulit sebenarnya, teman-teman. Tapi nanti kita usahain ya. Mau pakai buku gramatik aktif kan? Gramatik aktif yang Vice Ya Iya, kan Kak, tadi tapi siapa sih nggak. yang nanya? Iya, aku Kak. Iya, tapi Oke. nggak sebagai apa? Cuma sebagai setnya doang, nggak sebagai Iya, ngerti. buku Nggak sebagai utama. patokan, tapi sebagai something kayak hubung gitu kan? Iya, kayak ada di Oke. sana kan ada videonya, kayak Bener. gramatiknya kan ada videonya, verbennya Ya, itu kayak gimana, gramatiknya kayak bener. gimana. Jadi di Ya, itu tuh videonya mirip itu sama... lebih mudah gitu. Cuma saran aja, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, nanti kita coba ini ya, diskusi dulu sama Bagas ya. Sama adminnya ya, kita diskusi dulu nanti, oke? Tenang, pasti Kak diterima Bagas masukan. lagi ujian apa, Kak? Mau ujian B1 dia, teman-teman. Didoain ya, didoain. Di mana? Di Gute atau di Bandung? Naturally, Goethe. Gute Jakarta. Iya, Goethe Jakarta. Ya, kita terima semua saran. Tadi juga sebenarnya bagus sih. Jadi kita juga belajar mereka ngomong, dengar mereka ngomong juga. Karena jujur dari awal kita belajar dengerin
native ngomong tuh jarang banget. Harusnya kalian tuh dikenain terus gitu sama native ngomong, kayak gimana mereka ngomong, aussprache-nya, pronounce-nya gimana, dan lain-lain. Sebenarnya itu cara belajar yang lebih baik tuh gitu. Kalian dengar terus Aussprache, apa Aussprache lagi, di Deutsche sprechen gitu loh. Nanti Kayak orang kita Jerman bakal ngomong ya kak. kita bakal terima sarannya dan kita bakal coba lakuin itu. Tapi kita nunggu Bagas dulu, karena dia moderator kita. Semangat. Makanya aku dari tadi coba beberapa kali ngomong pakai full Jerman supaya kalian terbiasa juga dengan bahasa Jerman itu sendiri. Sebenarnya iya sih, mau full Jerman nggak? Ntar ditranslate lagi. Soalnya aku takut pakai bahasa Jerman tuh karena takut gak pada nggak ngerti. Kan mudeng. Ini aja dikasih apa sih artinya aja gitu, nanti setelah di akhirannya tuh kayak kajak gitu aja sih. Soalnya lebih baik sih kalau kata saya mah. Jadi lebih banyak foreignnya Bener gitu. kan? Bener kan? Aku Iya. kadang jelasin pakai setengah bahasa Jerman, setengah bahasa Inggris setengah bahasa Indonesia nggak apa, atau bahasa Inggris nggak apa ya. Kein Problem. Oke, Also, berarti mulai Kamis kita Deutsch ya. Also, okay, dann wir fangen mit Deutsch zu sprechen am Donnerstag an, oder? Es gibt kein Problem dabei? Kita bakal mulai. Ditranslate dong. Aku nungguin translate-nya. Mereka pasti Kita nggak bakal ngerti. Kain mulai problem, hari jawabnya kain Kamis problem. menggunakan pakai bahasa Jerman Indonesia. Nggak ada masalah kan di situ? Nggak ada masalah sama sekali kan? Nggak ada kak. Keine Sorge. Kein Also, Problem. okay. Oh, ich habe eine Frage, Kak. Yap, bitte. Was ist das dabei in Indonesisch? Also ich benutze dabei, Dabei. weil also eigentlich ist es eine Präposition, aber dia bisa juga jadi sebagai kata ganti atau sebagai personal pronoun sebenarnya. Tapi jalan kamu menyampai pengertian itu masih panjang, Pak. Jangan. Bahkan yang di B1 aja banyak yang nggak ngerti. Dabei itu biasa ditaruh di mana gitu? Taruh di Dabei dapur itu bang biasanya. Dabei itu bebas taruh di mana aja, tapi arti fixnya tuh nggak ada. Berarti kayak sejenis kata tambah aja gitu, kayak doh. Nggak, kata ganti sebenarnya. Saya masih Jadi nggak tadi es gibt keine Problem dabei, nggak ada masalah yang terdapat di situ artinya. Kalau diartiin. Banyak sebenarnya kayak misalnya es gibt kein Problem dabei, misalnya vielleicht hast du Lust darauf, bisa juga. Beda-beda kan? Tapi nanti bakal diajarin. Oke, Kak. Dankeschön. Also dann, ja, bitte. Also dann, ja, schade, dass morgen habe ich einen Sprachkurs und ich muss jetzt geschlafen. Besok aku ada kelas les lagi bahasa Jerman dan kayaknya aku harus tidur. Terima kasih, vielen Dank für die Gelegenheit, dass du heute mit uns teilgenommen hast. Dan ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Indah nih Nita ya? Woi Nita. Apa sih? Nandain mulu, nggak Kak Flo, nggak Kak Zaki.